5:05 নিয়ে আমি অতনু রয়েছে আপনার সঙ্গে। উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিরোধীরা বারবার বলেন যে উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন হয় না, অথচ আজ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরে তিনি সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে বলছেন আসলে উন্নয়ন যাতে রুখে দেওয়া যায় তার জন্যই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, উন্নয়ন থমকে দিতে এসআইআর, বিজেপি আর কমিশনকে একযোগে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলছেন যে সময় এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন হচ্ছে এই সময় মূলত রাস্তা তৈরির কাজ হয়, কিন্তু বিডিও, এসডিও, বিএলও, বিএলএরা তারা সবাই ব্যস্ত এসআইআর এর কাজে। ইচ্ছে করেই এই সময় এসআইআর যাতে রাস্তা তৈরির কাজ না হয়, উন্নয়ন থমকে দেওয়ার ছক তোপ দাগছেন মমতা। প্রায় 20,000 কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরি হবে। বর্ষাকাল গেছে, বর্ষাকালে তো কনস্ট্রাকশনের কাজ হয় না, কাজ হয় এই সময়টা, আর একসাথে এসআইআর দিয়ে দিয়েছে, ফলে আপনারা অনেকে এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ডেভেলপমেন্টের কাজটা চলছে না। ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো কিন্তু করতে হবে, কারণ ডেভেলপমেন্টের কাজ না হলে মানুষ কিন্তু সুবিধাগুলো পাবে না। আমি জানি বিডিওদের উপর প্রেশার পড়ছে, এসডিওদের উপর প্রেশার পড়ছে, এবং বিশেষ করে বিএলওদের ওপরেও প্রেশার পড়ছে, বিএলএদের ওপরেও প্রেশার পড়ছে। আপনারা দেখবেন সকলেই ওই কাজটাও করতে হবে, গভর্নমেন্টের ডেভেলপমেন্টের কাজও করতে হবে। এটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে, এমন একটা সময় চুজ করা হয়েছে যাতে ডেভেলপমেন্টটা স্টপ হয়ে যায়, কিন্তু ডেভেলপমেন্টের কাজটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, কোনো কাজেই যেন গাফিলতি না হয়। সীমান্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সীমান্ত, তো এই সীমান্ত সমস্যা বড় সমস্যা, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, সীমান্তে কারো মাতব্বরি বরদাস্ত করা হবে না, কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না, আইন শৃঙ্খলায় নজর রাখতে হবে এবং শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মমতার। কুচবিহার জেলা বর্ডার জেলা, আইন শৃঙ্খলা ভালো করে দেখে রাখতে হবে, কোনো মাতব্বরি বা কোনো অযথা হস্তক্ষেপ বর্ডার এরিয়াতে মানা যাবে না। এলাকা যাতে শান্তি থাকে, শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতি সব বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ থেকে দুদিন আগে সোনালী বিবি তিনি মুক্তি পেয়েছেন, ফিরেছেন নিজের ঘরে, কিন্তু সোনালীর স্বামী সহ 4 জন তো এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে আটকে গেছেন। ফের কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রী, বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা, জোর করে সীমান্ত পার করাচ্ছে বিএসএফ। সবাইকে একটা বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দিয়ে আর কাউকে কাউকে পুশ করা হচ্ছে। লোকাল পুলিশরা কি করছেন? আপনাদের হাতের নাগাল থেকে কি করে বেরিয়ে যাচ্ছে। যে গর্ভবতী মাকে নিয়ে এলাম, তার পরিবারের 4 জন এখনো ওখানে আছে, তারা ইন্ডিয়ার সিটিজেন, কাগজপত্র আছে, তা সত্ত্বেও বিএসএফ ফোর্সফুলি তাদের পুশ ব্যাক করে দিচ্ছে। আর যারা রাজ্যের পুলিশ অফিসার তাদের আমরা বলবো এত ভীতু হলে চলবে না। মারপিট করতে বলছি না, খুন খারাপি করতে বলছি না, অন্তত অ্যাক্টিভ হন। প্রসঙ্গ যখন ডিটেনশন ক্যাম্প, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, বার্তা দিলেন, বাংলায় কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। আমি রাজবংশী কামতাপুরী যারা ভাই বোনেরা আছেন বা নৌশখসের যারা আছেন, যারা সংখ্যালঘু, তপশিলীয়, আদিবাসীও, নমশূদ্ররাও, যাদের ওপর অত্যাচারটা বেশি হচ্ছে, তাদের বলবো চিন্তা করবেন না, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প আমি থাকতে আমি কোনো দিনই করতে দেবো না। তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই মানুষ তার মর্যাদা নিয়ে, তার সম্মান নিয়ে বাঁচুক। আর আসাম গভর্নমেন্টের কোনো অধিকার নেই বাংলার লোককে চিঠি পাঠানো, কোনো ক্ষমতা নেই। 12ই ডিসেম্বর থেকে যাতে নথি সমস্যার কোনো সমাধান, নথি নিয়ে কোনো সমস্যা না হয়, তাই নথির সমস্যা সমাধানে মে আই হেল্প ইউ বুথ 12ই ডিসেম্বর থেকে এই বুথ চালু হবে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। হিয়ারিং শুরু হলো, হিয়ারিংয়ে যদি কাউকে ডাকে যাবেন এবং যে কাগজপত্র চাইবে নিয়ে যাবেন। আমি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকেও একটা মে আই হেল্প ইউ নামে একটা করে বুথ করছি, 12 তারিখ থেকে বুথটা হবে, অনেক জায়গায় শুরুও হয়ে গেছে। ফলে যদি আপনাদের কারো কোনো কাগজের অসুবিধে থাকে সেই কাগজটা নিয়ে যাবেন দয়া করে। নজর ছিল আমাদের আজ পার্লামেন্টে, সংসদে, তার কারণ বন্দে মাতরম নিয়ে আজ
সংসদে আলোচনা, যে আলোচনায় প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করলেন বিরোধীদের। কংগ্রেসকে কি না কোথাও তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। সংসদের অধিবেশনে যখন বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষে বিশেষ আলোচনা হচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ, वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी। वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। इस बहस की क्या आवश्यकता है? आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते। जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। मोदी जी का अपने भाषण में ही कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई,
उसमें हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप जो बाकी सदस्य प्लीज जो एफस्टीन वंदे फाइलों मातरम में में बोलें। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा सदस्य करेंगे। प्लीज ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी। जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे।